Mbalimao, très urgent et très bonne nouvelle. Amam bronzelemba sigilemba, karabatelemba sigile, nisonjalendo. Ayo Maliens, comme Mali armée de avions wuli ka taga nord la. Sema mogo, erebeli sema mogo ma banku te taga gamuga mogo deme ko ka ambalmaw sauver ya. Villa e fega Mali nord la. Awa ambalma Mali armée avion tabi. U ye ma jugu nunu bunte u bolila ka taa fo Niger mbalimaw n'yo de fɔ sa ko biye sini ala kale ye a ye tɛgɛrɛ fɔ président Assimi kun Assimi i ni faso jɔ Maliens wallahi n'yo de fɔ ko transition mɔgɔ bɛ baara min na awa Faransi ka complot kura dɔ de fana kun ye nin dɛ mais mun fɔ aw ɲɛna bi nin tun ye Faransi ka système kura dɔ de ka essayer k'u ban an jɛɲɔgɔn kɔ ɲɔgɔn bɔ ani Mauritanie fana ka affaire fana na tuguni n bɛna nouvelle caman fɔ an ɲɛna o yɔrɔ fana Mali ni Mauritanie fana ka affaire fana la n'u taara k'u bɛ ka Maliens Mali sɔrɔsiw bɛ ka Mauritaniens ko Mali sɔrɔsiw de ye Mauritaniens civils dɔw faga dɛ u taara nkalon ni fɛnw tigɛ yɔrɔ la mais alhamdoulilah aujourd'hui an ka Mali ɲɛmɔgɔ wulila ka fɔkaban caman kɛ k'o tɛmɛ u ni Mauritaniens ni ɲɔgɔn cɛ ka yira k'a fɔ k'u bɛna enquête dayɛlɛ Mali procureur u wulila ka u ye wulikajɔ kɛ u ye enquête dayɛlɛ fan bɛɛ ni ala sɔnna ma mɔgɔ min bɛ juguya la k'i bɛ Mali ni Mauritanie bila ɲɔgɔn na a bɛɛ bɛ maloya la tɛmɛ Maliens an y'o de fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna an bɛ Mali kura min nɔfɛ o de bɛ ka jɔ bi donc nouvelle minnu bɛ yen nɔ an bɛna nouvelle ninnu kalan sisan nɔ aw bɛɛ lajɛlen bɛna mɛn k'a fɔ aw ɲɛna k'a fɔ Mali armée l'armée malienne est en train de monter en puissance Maliens maa si ka juguya tɛ se ka Mali armée lajɔ zen na armée malienne bilama u ye avion mun lawuli ka taa Mali nord la ka taga c'est à dire que ka taga u ka fɛnw kɛ n balimaw o b'a yira k'a fɔ d'abord armée yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na bi armée bɛ ka baara kɛ au nom de tous les Maliens Assimi Malien bɔ Malien na an balima tamasigi maa 100 ni kɔ de fagara n balimaw u ka village dɔ bɛ Menaka kɔfɛla la ka taa Niger frontière la u taara an balima tamasegu de faga fo maa 100 ni kɔ k'u gɛn ka b'u ka sokɔnɔnaw la président Assimi ye an ka avion na wuli bi n balimaw cɛfarin dundun sa cɛfarin dundun de fɔ wagati sera sisan nɔ k'an ka armée la wuli ka taga ni maa ninnu kama ko bunte u bɛɛ bolila ka taa Niger n bɛna image bɔ ka yira aw la a ye seconde fitini dɔrɔn di yan n bɛ ka image ni recherche kɛ ni ala sɔnna ma n bɛ image bɔ ka yira aw la sisan nɔ voilà voici les voilà n bɛna fɛn ninnu kala filɛ a yɔrɔ la les FAMA en renfort à la coalition Gatsia-MCA avec un appui aérien plusieurs frappes dans la zone de Inchinanan ce jour, ce dimanche 13 mars 2022. Merci à la transition pour une première fois, pour une dernière fois, pour une première fois et une dernière fois. L'armée monte en puissance. Les terroristes sont allés se réfugier à Niger. Mbalimaou. Des combats ont opposé très tôt ce matin, 13 mars 2022, les éléments de la coalition MSA Gatsia aux terroristes Daesh. À Etamba, zone située à l'est de Tamalat, sur la ligne frontalière entre le Mali et le Niger. Les terroristes ont été défaits, repliés sur le territoire nigérien. Plusieurs corps des terroristes sans vie, du matériel roulant abandonné, un groupe de 7 nébuleuses avec les frappes de l'armée malienne. Des antennes téléphoniques ont été saccagées, le marché volant ainsi que des carburants et des vivres. Utara bi anga village moko de kan, mbalimaou. Utara dugu do de la, dugu intoko ko Tamalat. Voilà, dugu kelen toko ko Tamalat, utara o dugu la. Dugu do fana be o toko ko Andera Bukan. Andera Bukan. Utara kata o village ni la, ano o ville ni la. Kato dugu kata olu bingani waleta ko nyasi o dugu mɔgɔw ma an ye information dɔ fana sɔrɔ tuguni ko terroriste minnu bɔra Niger kana Mali kɔnɔ ko avion dɔ de tun bɛ k'u escorter avion dɔ de tun bɛ sanfɛ o bɛ ka terroriste ninnu dɛmɛ ka don Mali kɔnɔna na an t'a dɔn avion modèle min don ne balimaw avion dɔ de tun wulilen bɛ u ni terroriste bɛ ka yala terroriste nana don Mali kɔnɔ ka na an balima tamasegi maa 100 ni kɔ faga u ye sema mɔgɔw wele rebelle sema mɔgɔw wele Kidali ko kana fara gamuga mɔgɔw kan sema mɔgɔw ma sɔn dɛ sema mɔgɔw minnu dalen filɛ Bamakɔ k'olu tɛ kɛlɛ kɛ terroriste fɛ dɛ k'olu bɛ kɛlɛ kɛ armée malienne de fɛ an balimaw a bɛɛ lajɛlen ye kuma ye sa dɛ Mali y'a jugu de dɔn bi Mali den jugu dɔnna bi mais bi an bɛ Assimi fɔ Assimi ye mɔnɛ bɔ maliyɛndenw na Maliens
Mali armée de flèche ka wuli bi ka taga an balima tamasheku o ko munu ye azawadiyenw ye k'olu bɛ ka azawad de défense ta sema fugari mugolangolo sema faso cila les rebelles de la sema u tɛ foyi la Bamako muso sunguru tɛgɛ kɔ u tɛ foyi la Bamako k'i fa sogo la k'i fa ɲɔgɔmɛ sogo la ka n'i da Bamako sinɔgɔ la ka sɔrɔ ka wuli ko azawadi aw bɛ minnu wele ko azawadi o mɔgɔw de filɛ ka faga bi gamu wulila ka taa se u ma ko kana fara ɲɔgɔn kan ko bɛɛ ye tamaseki de ko balimaw de bɛ ka faga bi sema ko diɲɛ kɔnɔ k'ale ka marifa tɛ ci terrorisiw la k'olu ka marifa bɛ ci armée malienne de la awa ɲɛmɔgɔ bɛ dalen filɛ Bamako kɔnɔ Mali armée ye avion de wuli sanfɛ n balimaw des frappes aériennes en cours au sud de Insiananan contre des terroristes par l'armée malienne source Fahad Al-Mahamoud n balimaw Mali sɔrɔso wulila ka taga mɔnɛ bɔnna fɔ Mali nord la bi Mali sɔrɔso ye avion na wuli Mali ni Niger frontière la ni ye Mali sɔrɔso siɲɛ 2 de ye u bɛ nin réplique kɛ ka an balima tɛmasekiw kisi fagali ma aw hakili b'a la la zone des 3 frontières Faransi ko yɔrɔ min na ko jahanama tasuma de don Faransi ye Takuba wele ko yɔrɔ min na k'ale kelen dɛsɛra Faransi ko k'ale dɛsɛra ko ka la zone des 3 frontières sécuriser bi Mali armée bɛ k'o sécuriser bi Mali sɔrɔso ye avion mun bila ka taga terroriste bombarder ne ye mɔgɔ dɔw wele a dugu la u ko avion mun bɛ armée malienne bolo ka avion k'olu ma deli ka avion ɲɔgɔn ye avion bɛ na hala mankan tɛ bɔ armée malienne ka avion bɛ na hali mankan t'a la armée malienne ka avion a bɛ frappe kɛ avec précision a ye kuma in lamɛn dɛ l'armée malienne frappe avec précision les groupes les cibles des groupes terroristes k'u jɛnsɛn k'u bɛɛ boli u bolila k'u ka katikatiw to k'u ka katikatiw jeni k'u ka motow jeni u bolila sentigɛni de la ka taa Niger o bolitɔ avion dɔ bɔra an t'a dɔn avion in bɔra Sangolo de la wa avion in bɔra Jinɛmoriya de la wa avion dɔ de bɔra k'u escorter ka don n'u ye Niger Maliens vidéo dɔ fana bɛ n bolo an ye information dɔ sɔrɔ sisan ko Niger kɔnɔ bi ko Niger président kɛlen bɛ ka taa Somalien dɔw wele ani Nigeria Boko Haram mɔgɔ dɔw wele ani Tchadien dɔw wele Tchadien rebelles Nigeria rebelles et Somalien rebelles a vidéo filɛ nin n bɛna a vidéo yira aw la n balimaw n b'o de fɔ aw ɲɛna bi Mali bɛ jɔ dɛ mais mɔgɔ bɛ Mali juguya la Ala b'a bɛɛ malo Segukaw aw ka dugawu minɛna bi Maliens n bɛna vidéo dɔ yira la n ma dɔn la ni vidéo in ɲɔgɔn bɛ mɔgɔ bolo réseau sanfɛla la dɛ mais n bɛna n dɛn ka vidéo in yira aw la nin vidéo la a y'a lajɛ dɛ a ye nin vidéo lajɛ dɛ n ye nin vidéo n y'a capté groupe armé dɔ n tɛ fɛ ka mɔgɔ tɔgɔ fɔ kɛ quoi Segu Tunkara ka aradari ne nin vidéo sɔrɔ depuis Maroc dɛ ne nin vidéo sɛgɛrɛ sɔrɔ depuis Maroc n y'o de fɔ an na Segu Tunkara ka aradariw fɔrɔlen don koyi awa nin vidéo tɛ mɔgɔ si bolo réseau sanfɛ ne kelen a bɛ ne kelen de bolo hali a tɛ Mali SA bolo awa Mali SA ala saga o sago u bɛ ka taa Somaliens de ta ka t'u bila Niger dɛ n ka aradari dɔ bɛ fɔ Niger o de y'i to fɔ Maroc ka nin image ci ma Niger président ani Faransi u bɛ ka taa mercenaires de ta Nigeria ani Tchadi ani Somali o mercenaires u bɛ fara ɲɔgɔn kan de la sisan nɔ k'u bɛ offensive lase Mali kan mais Mali armée ye fagali da u kan an yɛrɛ ka mercenaires lajɛ dɛ a y'u photo lajɛ u ka vocal dɔ fana bɛ n bolo sema mɔgɔ ka groupe dɔ bɛ yen nɔ mais n tɛ fɛ ka n y'o de fɔ sa nisɔndiyalen bɛ bi sɛgɛrɛ bɛ n bolo bi n'i y'a bila bɔrɔ n tɛ fɛ mɔgɔ ka dimi sema mɔgɔ kɔrɔ parce que u ka denbaw bɛ Bamakɔ kuma dɔw fɛn dɔw bɛ n tɛ fɛ ka yira fɛn bɛ n bolo sema mɔgɔ kan a ka bon hakili ma u ka vocal de bɛ n bolo dɛ u ka vocal bɛ n bolo u bɛ ka fɔ vocal la tamaseki kan yɛrɛ la ko ko irisiw nali min filɛ k'olu jatigɛlen bɛ dɛ ko sema kan ka i hakili to Niger de la sisan nɔ u yɛrɛ bɛ ka kuma u ka WhatsApp groupe sanfɛla la dɛ u t'a dɔn ko portologue dalen bɛ fo ka salon kɔnɔ ayi ne kunkolo bɛ fan bɛɛ de koyi awa u ka vocal a bɛ n bolo yan nɔ
maintenant j'ai bi folo mbe ka o préparer do o traduction mbe ko lu be o be bla point na folo mbe ka barako ka bila u ka vocalu be mbulu u ka groupe mo do be u ka vocalu be mbulu u ba ka fo ko armée malienne be ka wulu ni puissance mi bi ko tien la ko sema mo ko lu jatikele be bi de ima e sema ma so ngata fara gamuga mo ka bi Mali armée ani gamuga mo ol de tege dileme nyogoma bi ol de be ka Mali nord libéré bi sema mo dale be kidali ko ayi ko lu te terroriste kele de ay wa tuguni Niger présent avec ata mercenaire ta dugu bela sa ku former ku suku bla malla Algérie frontière fermée Mali ni Algérie ni ñogon ci ambe yoro mina ko bi Algérie ko mo chité do ale ka dugu la bi ñode fo agina ambe yoro mina sisan no frappe de be ka kebi terroriste nga yoro do tiena o dona folo malien mena segere do fana fo onyana ka bo akilima terroriste donné anga village la terroriste donné anga village la u ye fen folo jumen ke u tagara u ko terroriste donné Mali village la u koko olu u tara kata Mali antenne de tege c'est à dire que anga réseau communication munu be non u ka village munu mena ko isianen mena village u to fo u tara kata réseau de communication de coupé kata mogo ka sugu ci kata mogo ka so ci ka mogo ka sagaw chouin ka mogo ka baw chouin u bo bara jugu de la u kelen ko ke gamu ka mogo de wulila le général Gamou ko kale te Mali janfa sema e Gamou wole ko Gamou kana fara uka ko ka offensive lancer armée malienne contre la c'est ça ikera ni me ka ci bi France kuma fe ki dene sa ka kele la wuli Mali kono ka Mali armée diaboliser ka foko Mali armée be ka adama don de faga anga tamaseki mogo kemeni ko de fagara sisa non balimaw u ye tamaseki uka sagaw uka baw u jigu yu ka fenfenge u tara jigo fen tlanche be ka bela dele ka be sakaje kan balma tamaseki ku gen ka boka sokonaw la bi asimi de Mali sorosu la wuli bi ka Mali avion ta bi Mali sorosu keleme ka front daele Mali ni Mauritanie frontière la Mali ni Algérie frontière la Mali ni Niger frontière la Mali ni Burkina frontière la Mali ni dugu frontière be bi ni terrorisme be ka mangan ci bi Mali armée de wulembe ki jo Mali ni o dugu bela jelen de ni ñogon ci bi Mali aka bo aklima mais ka kuma mu ñafo onyena c'est à prendre au sérieux il faut féliciter le maréchal Assimi mo shi kana foko colonel Assimi Blé be ka foko maréchal Assimi avion munu wulla ka taga Mali nord la bi ou be bunten na o ma jowre terrorisme be bolla sisa do bolla ka do nganyang kono comme Mali ni Mauritanie frontière la ko civil sikra taga do forêt do be ko forêt de Ouagadougou comme mo sikra do forêt kono blé enquête de be ka ke irisu ka satellite de be ka ke kamara talim kara irisu ka dugula kamara ni irisu ka MiG 29 o avion girman chaman de benana hélicoptère munu bambolo abe wuli alita mangame Mali hélicoptère de wula ka taga Mali en balima tamasheku ka to libérer ku bo terroristes bolo o ba ira ka foko chia kelete Mali kono il y a pas de problème entre Touareg et nord et sudiste que tu sois Touareg et que tu sois Maninga en be chia kele de chia kelete Mali kono bi Assimi wula ka tambalima tamasheku de bobolo labi munu me ka kule ko Azawadi u dale flek Kidali o be saga sogo nyimi na Bamako konnana u dale me hotel baw kono muso nyuman baw bu bolo Mali poste clé a betara ka dini erebeli kele uma o bero ma fara ka ba Mali la Assimi u ka mogo nome yoro bela ni erebeli sema mogo nunu ye place mi soro ni gouvernement de transition na ali Gamou ka mogo ma soro la o bela u te Mali fe depuis mo ke u clé nunu ma deli ka ke Mali fe a ben alache ni sema mogo kele u ma ke Mali fe awa u te na ke Mali fe awa ko bela bamu ma bela ban kele di ma ne nyabo drone la billahi nunu te ndabla fu kaburu kono te Azawadi ko imbla u ka groupe WhatsApp sanfɛ u ko be yɔrɔ min na bi ko fanga t'u la dɛ u y'a fu ka groupe WhatsApp sanfɛ ko Algérie y'u janfa u y'a fu ka groupe WhatsApp sanfɛ ko Mauritanie y'u janfa ko Algérie y'u janfa ko jugu ye Niger de bi wallahi ko groupe a vocali caman be yen nɔ mais n bɛ ka traduction kɛ n bɛ ka baara kɛ ni traduction ye malien an bɛ yɔrɔ min na bi jamana bɛ Mali contre la bi jamana bɛ fɛ ka Mali ci bi ka Mali filenkɔrɔ ci bi o jamana tɔgɔ de ko Niger ani Faransi ani Sema plan ko ye jumɛn ye u b'a ni Mauritanie bila ɲɔgɔn na k'a fɔ k'aw de bɛ ka Mauritaniens ka civils faga ko galon tigɛ ko nɔrɔ an ka sɔrɔsiw la wagati min na
u ye Mondoro attaqué o wagati kele u ye front dayɛlɛ Mauritanie yɔrɔ la Mali armée résistera o wagati kelen tuguni u bɛ ka front wɛrɛ dayɛlɛ Mali nord la u kelen bɛ ka kɛlɛkɛkɛw bila fan bɛɛ ka Mali yɔrɔ bɛɛ ɲagami mais o bɛɛ la Assimi bɛ ka résistance bila sur place o bɛɛ la an ka armée bɛ ka monter en puissance o bɛɛ la an ka sɔrɔsiw bɛ ka bunteni da terroriste ka bon hakili ma o bɛɛ la Assimi hakili sigilen ko ŋɔmirala mɔden Maliens bɛ mun ɲɛfɔ aw ɲɛna n bɛna sɛgɛrɛ dɔ fana fɔ aw ɲɛna Mali service da fɛn fɛn bɛ yen nɔ Assimi a bila i kunna dɛ espion bɛ aw kɛrɛfɛla la dɛ Mali ministère Mali service da wo ka taa bila CNT la wo mɔgɔ dɔw de b'olu kɔnɔnaw la minnu bɛ information ta ka di Faransi ma u ka mouvement dɔ bɛ yen nɔ ko CDM collectif pour la défense des militaires olu bɔra u ye communiqué kɛ n bɛna communiqué in kalan u ye communiqué kɛ ko bientôt k'u bɛna tɔgɔfɔliw kɛ transition panafricaine voilà il existe des sabotages au sein des départements bientôt les noms seront cités mɔgɔ dɔw bɛ yen u bɛ sabotage de la dans les différents départements ko wagati dɔ bɛna kala k'u bɛna tɔgɔw fana citer o la donc l'armée malienne est en train de monter en puissance n bɛna yɔrɔ dɔ fana bɔ ka yira aw la a y'a lajɛ u taara ka taga terroriste a ye terroriste ka baara lajɛ Mali nord la bi a ɲɛ b'u ka baara la u taara an ka yɔrɔ de tiɲɛ tan cogoya la a ɲɛ tɛ armée malienne ye u ka mobiliw frappé a ɲɛ t'u ka mobiliw tiɲɛ cogo la u ka yɔrɔ bɛɛ tiɲɛna tan cogoya la voilà a ɲɛ tɛ k'u ka mobiliw tiɲɛ u ka motow bɛɛ jeni an ɲɛ t'u ka moto jeni na nin bɛɛ armée malienne ka frappe de k'u frappé k'u ka motow bɛɛ jeni k'u gɛn awa u bɛɛ bolila ka taa Niger de an bɛ yɔrɔ min na ko bi ko avion dɔ de wulila an si t'a dɔn avion in bɔra sanfɛ a bɔra duguma ko avion de tugulen bɛ terroriste kɔ bi k'u surveiller k'u dɛmɛ u ka na an ka population civile faga bi Maliens restons vigilants bi an b'a fɔ bravo au maréchal Assimi bi an b'a fɔ bravo à la transition malienne bravo au premier ministre le général Choguel Maïga Maliens mɔgɔ si kana na aw bila distraction kɔnɔna na bi an mago bɛ fara ɲɔgɔn kan de la ka transition in sauver transition mɔgɔ an k'u sɛgɛn mais espion dɔw bɛ transition kɔnɔna na minnu bɛ ka information ta ka di Faransi ma an bɔr'o fana kalama Assimi a ye enquête kɛ aw kɛrɛfɛ dɛ bilahi mɔgɔ bɛ yen u tɛ transition fɛ u bɛ transition kɔnɔ mais u tɛ transition fɛ a mago bɛ ministère la a bɛ CNT fana la a bɛ mun fana ɲini tuguni u bɛ ka nkalon min tigɛ ka nɔrɔ an ka sɔrɔsiw la k'olu de bɛ ka Mauritaniens faga aw ni Ala na kira cɛ Mauritanie de bɛ ka hinɛ Mali la bi awa ko Alassane Ouattara ye Mali ni Côte d'Ivoire frontière dayɛlɛ an ye information dɔ fana sɔrɔ sisan c'est à vérifier selon an y'a ye page dɔ sanfɛ ko Bina Sogoba ko Mali ni Côte d'Ivoire frontière ko Ivoirien y'a dayɛlɛ Mali ni Sénégal frontière ko Macky Sall ko n'u ma frontière dayɛlɛ k'ale yɛrɛ b'a dayɛlɛ le 25 mars o b'a yira k'a fɔ sanction bɛ ka dadigi kɛ olu de la c'est vrai an tɛ hɛrɛ sɔrɔ n'an ma sɛgɛn mais wallahi sɛgɛn dalen bɛ ninnu kan bi tɔɔrɔya dɔ bɛ Mali kɛrɛfɛ dugu kan bi a ka bon hakili ma donc an bɛ mun ɲɛfɔ Mali a ye to Assimi kɔ manamanakan fɔla minnu bɛ manamanakan fɔ la a kun n'u ka kumaw lamɛn i ma ne bronzelen ba ye lafiyalen bɛɛ nisɔndiyalen don Mali sɔrɔsiw ni hélicoptère min wulila bi terroristes y'a sun Assimi ka sɔrɔsiw natɔla kan n'o kulela de f'u bɛ boli f'u bɛ ŋaɲa ta a dɔw ye karavati siri koyi a terroriste dɔw ye karavati siri k'u bɔnmɔsiw bɛɛ tigɛ ka bɔ yen ka kulusi senda pane bɔ k'o bɔ yen ka pantalon dɔ dɔn k'i karavate ko ɲuman k'u bɔnmɔsiw bɛɛ li ka bɔ yen n balimaw u bɛ sabotage de la quoi n bɛ video bila a yɔrɔ la u bɛ fɛ k'an ka video saboter donc ni Ala sɔnna ma n bɛ video bila a yɔrɔ la Ala ka hɛrɛ kɛ Mali ye u bɛ k'an ka video saboter quoi u ye balila ka tigɛ san donc ka tila ka